morning, sir. May say your share mo. Name, tell your name. My name is Butchay Di Makulang. Then, sex. Bastos man ka, sir. Uy! I mean, imuhang kasarian. Karong nga puglitok. Kaya di ba na ako masabdan. 1, sir. Female. How about AIDS? Wa man ko'y sakit. Ay, no, sorry. Imong edad di ay 24. 24. Then, how about position? Unsa nga position, sir? Katong 69? Ay, dili, miss. Imong i-applyan ba? Aw. Bisan unsa? Okay? Tawagan natin ka, miss. Okay, thank you. Next. Version. Tell your name. Badiday, sir. Badiday. How about sa imong AIDS? Wala man ko'y AIDS, sir. Ay, kaparihara mo tong ganiha ba? Itong nag-una mo. Imuhang kwan. Edad. Ay, 22, sir. 22. How about 6? Wala pa man ko nakatry, anak, sir. Unsa na, sir? Female ba or kwan? Ay, sorry, sir. Kasarian mo? Female. Female. Then how about position? Bisan unsa lang, sir. Basta ka nang komportable ka or any vacant position na lang, sir. Good. Sige, next. Name, tell your name. Balidoy, sir. Badidoy. Oo. Nice, Badidoy. Sa imong AIDS, sir. Ay, sir, wala mo kayo sakit, sir. Ay, imong edad, sir. Ay, sorry po. 22 po. 22 po, sir. 22. Then, sa imong 6. Ha? Saan ang 6, sir? Kanang 69? No, dili. Imong kwan. Kasarian. Ay, sorry po. Male po. Then, how about position? Bastos, magika, sir. Ay, saan ang posisyon, sir? Sa imong kwan. Kanay mong applyan. Ay, bisan unsa naman ang mukha ka, sir. Any vacant position, okay. Ulisam taon mo, mga bubok.